नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबी न्यूज में। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर श्रीभूमि जिले के रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय मालाकार लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं कर जनसमर्थन जुटाने में सक्रिय हैं। शनबिल क्षेत्र के शैल नगर में भी एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। जनसभा में उपस्थित होकर विजय मालाकार ने जनता के उत्साह और समर्थन को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर आशा व्यक्त की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने उन्हें उत्तरीय, गामसा एवं उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया। इसके पश्चात डिलिमिटेशन के बाद रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र में शामिल किए गए गुरामारा, मर्याद कांदी क्षेत्र में अलग अलग आयोजित विशाल जनसभा में भी भारी भीड़ उमड़ी। इस जनसमूह की उपस्थिति को लेकर विजय मालाकार ने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व की जमकर सराहना की। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में असम राज्य में व्यापक विकास हो रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, जिससे जनजीवन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में विकास की जो धारा बह रही है, वह राज्य के दूरदराज इलाकों तक पहुंच चुकी है। रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र भी इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इधर चुनाव के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि जनसमर्थन के मामले में उनकी पार्टी काफी आगे है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता का यह समर्थन मतदान के दिन कितना असर डालता है और रामकृष्ण नगर विधानसभा सीट पर जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। रामकृष्ण नगर से हीरक बने की ग्राउंड रिपोर्ट। আপনারা দেখেছেন বর্তমান রামকৃষ্ণনগর সমষ্টিতে জায়গায় জায়গায় হাজার হাজার মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয় জনতা পার্টির মিটিং মিছিল অ্যাটেন্ড করছেন, ঘরে ঘরে গিয়ে ক্যাম্পিং করছেন, বুথে বুথে ক্যাম্পিং করছেন তৃতীয়বারের জন্য যাতে আসামে সরকার হয় এবং দ্বিতীয়বারের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাতে 100-র উপর বেশি সিট দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন। আপনারা জানেন এই 5 বছরে বিশেষভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আসামের উন্নয়ন করেছেন, বরাকভ্যালির উন্নয়ন করেছেন, বিশেষ করে আমার যে রামকৃষ্ণনগর সমষ্টি আপনারা জানেন পিছিয়ে পড়া সমষ্টি, এই সমষ্টিকে উন্নয়ন করেছেন। মেডিকেল কলেজ, মহিলা কলেজ, স্টেডিয়াম, আসাম মালার রাস্তা, গলি গালার রাস্তা পাকা করে দিয়েছেন। আগামী 5 বছর আরো বাকি যে কাজ রয়েছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে হবে। আর এই মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বরাকভ্যালির প্রতি ওনার প্রেম ভালোবাসা দেখিয়েছেন, এর আগে স্বাধীনতার পরে আমরা কোনো মুখ্যমন্ত্রী দেখিনি। এই আমাদের এই রামকৃষ্ণনগর সমষ্টি বলেন, বরাকভ্যালির 13টার মধ্যে 10টি সিট ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল ব্যবধানে জয়ী হবে। ওই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা উপহার দেব। সভাপতি আসছেন আমাদের সমষ্টিতে, আমাদের ন্যাশনাল সভাপতির প্রোগ্রাম আছে 10টায়। খুব সুন্দর প্রোগ্রাম হবে। 15-16 হাজার 20 হাজার মানুষ হবে। সুন্দর নির্বাচনী সভা করে যাবেন এবং আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতির মার্গদর্শন আমরা পাবো। দেখেন আমি 1 বছর থেকে এসব এরিয়া ঘুরছি। যেদিন থেকে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেদিন থেকেই ঘুরছি। যে ইলেকশন এসেছে তাই এখনো আসেনি। এই যে জায়গায় মিটিং করলাম, এর আগে 2টা মিটিং করেছি ইলেকশনের আগে। এই গুড়ামারা জিপিতে মিনিমাম 10 থেকে 15 বার এসেছি। আর ভারতীয় জনতা পার্টির মানুষ উৎসাহিত আছেন, পাবলিক উৎসাহিত আছেন। এই স্বাধীনতার পরে সরকারি বেনিফিট বলেন, সরকারি চাকরি বলেন, রাস্তাঘাট বলেন, যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে এই 5 বছর এর আগে হয়নি।